কেন চাঁদা বাবা আমার নূরে খোদা মোহাম্মদ রসুল্লাহ পীর যেটা খোদা সেটা পীর যেটা আমার চাঁদা যেটা খোদা সেটা হাদিসে বলে 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 খোদা খুদ নিজের নূরে খোদা খুদ নিজের নূরে পীর কে দাঁত বলে 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 পীর যেটা খোদা সেটা হাদিসে বলেছে খোদা খুদ নিজের নূরে পীর কে দাঁত বলে পীর কে দাঁত বলে মোর নূরে খোদা মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ जहर दिल के है तार आईना कर दिए थे 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 आईना देखो आशिक खुदार छवि देखे थे खुदार छवि देखे थे खुदार छवि देखे थे खुदार छवि देखे थे जहर दिल के है तार चंचा जहर दिल के है तार आईना कर दिए थे आईना कर दिए थे आईना कर दिए थे आईना कर दिए थे आईना देखो आशिक खुदार छवि देखे थे खुदार छवि देखे थे खुदार छवि देखे थे खुदार छवि देखे थे चंचर वर जोक धरे लिखा আছে बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पीर मोर नूरे खोदा चाचा मोर नूरे खोदा मोहम्मद रसूलुल्लाह 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 चाचा मोर नूरे खोदा मोहम्मद चांचर पाकों में जरा सजदा करे 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 सजदा करे
যারা সেজদা করেছে সেই সেজদা করে তারা খোদার ওলি হয়েছে তারা পীরের ওই দামান ধরে চাচার ওই দামান ধরে চাচার ওই দামান ধরে